Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri, saya Wahyu MPD, dosen tetap program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Setiabudi Rangkas Bitung, dengan nomor induk dosen nasional 0415 03 8802 atau NUPTK 06 47 76 66 67 13 03 62. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai syarat sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang mengajar. Perkenalkan, mata kuliah yang saya ampuh yaitu mata kuliah Grammar in Writing Discourse dengan kode mata kuliah ING.22121 dan bobot 2 SKS. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu Contextual Teaching and Learning, terdiri dari presentasi, pemaparan, diskusi, dan tugas. Mata kuliah Grammar in Writing Discourse merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan dari 4 tatap muka, kemudian melaksanakan 1 UTS dan UAS. Mata kuliah ini memuat serta membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai tata bahasa Inggris, grammar, serta kemampuan dan menerapkannya dalam pemahaman dan produksi bahasa yang mencakup 1. Parts of speech, 2. Modal auxiliary verb, 3. Present perfect, 4. Past perfect, 5. Future perfect, 6. Passive voice, 7. Degree of comparison, 8. Conditional sentence, dan 9. Reported speech. Adapun capaian mata kuliah atau CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu 1. Menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Melakukan percakapan secara formal dan informal dalam bahasa Inggris dengan menggunakan tata bahasa grammar dan pengucapan pronunciation yang baik dan benar. 3. Mampu menyusun kalimat dan menyesuaikan dengan jawaban yang tepat. Mampu menulis dan membedakan kalimat positif, komparatif, dan superlatif. Materi yang disampaikan selama 16 pertemuan diantaranya 1. Introduction, pendahuluan, 2 dan 3. Mampu memahami struktur tata bahasa dasar serta aturan mengenai jenis-jenis parts of speech. Pertemuan keempat, mampu memahami kata kerja bantu modal auxiliary dan dalam bahasa Inggris. Pertemuan kelima dan keenam, para mahasiswa memahami present perfect tense, past perfect tense, dan future perfect tense. Pertemuan ketujuh, mampu memahami dan menerapkan passive voice. Pertemuan ke-8, melaksanakan ujian tengah semester. Pertemuan 9, 10, dan 11 mampu memahami degree of comparison. Lalu, pertemuan 12, 13 mampu memahami dan menganalisis kalimat pengandaian conditional sentence. 14 dan 15 mampu menggunakan kalimat tak langsung reported speech. 16 melaksanakan ujian akhir semester. Untuk evaluasi pembelajaran mata kuliah Grammar in Writing Discourse pada bobot penilaian: pertama, 10% kehadiran, 2. 40% tugas, 3. UTS 20%, yang keempat UAS 30%. Dengan prasyarat, mahasiswa dapat mengikuti UAS apabila memenuhi kehadiran sebanyak 80%. Berikut saya tampilkan kegiatan pembelajaran mata kuliah Grammar in Writing Discourse yang dilakukan secara tatap muka. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, Halo, how are you today? I'm good. Okay. Who is absent today? Nothing. Nothing. Okay, for this time, I would like to deliver my teaching about parts of speech. Parts of speech is each one material of grammar in writing discourse. Uh, for this time, it is second meeting. Okay. Before our lesson, let's pray together. Begin. Finish. Say Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, next, battery. Parts of speech have a agglomeracy, the first noun, second pronoun, verb 3, for adjective, 5 adverb, 6 preposition, 7 conjunction, and the last interjection. Noun, word that name. First, a person, a place, a thing, an idea. Ya, di sini ada 4. Berikan contoh yang pertama, person. A person contohnya itu teacher and then students. Oke, good. Yang kedua, place. The place is park, beach, and hospital. Good. A thing, Rani. A thing, for example, computer and charger. Good. And the last, an idea. An idea, for example, traffic jam and pandemic. Okay, good. Next. Kind of noun. The first common noun, proper nouns, singular nouns, plural nouns, singular possessive, and plural possessive. Oke. Dan yang di bawah adalah contohnya masing-masing. Ya. Ya, lanjut lagi. The verb. Action. Word that expresses action or otherwise have to make a statement. Lincoln verb. Subject. Be verb and test, feel, sound, look, appear, become, seem, grow, remain, stay. Next. Every sentence must have a verb. Ya. Verb di sini ada berapa? Terbagi menjadi berapa? Menjadi 2. Yang pertama apa? Regular verb. Yang kedua regular verb. Contoh yang irregular verb. Go, went, gone. And then Take, took, taken. contoh yang regular verb. Play, study, studied, and clean, cleaning. Okay, good. Thank you. Next. Kind of verb. Okay. Action verb expresses of physical sound action. Sorry. And then begin verb make a sentence by connecting the subject with a word that describe or explain it.
Contoh yang pertama, he rode the horse to a victory. Yang kedua adalah he has been sick. Perbedaannya adalah yang pertama menggunakan verb dan yang kedua adalah menggunakan linking verb has been. He has been sick, and the first he rode the horse to victory. Okay, next. The pronoun. The pronoun is word used in place of one or more noun. It may stand for a person, place, thing, or idea. The first personal pronoun. I, my, mine. You, your, yours. He, her, it. We, us, our, ours. Their, them, theirs. Myself, yourself. Next. Indefinite pronoun. Anybody, it's, either, none, someone, one, etc. Demonstrative pronoun, this, that, these, those. Integrative pronoun, who, whom, what, which, whose. Oke, ada yang tahu yang personal pronoun? Boleh, Rani? Personal pronouns. For example, my teacher helped me. Oke, good. Contoh yang kedua, indefinite pronoun. Wanda? The second column indefinite pronouns. Anybody. I don't know anybody here. Oke. Yang ketiga, demonstrative pronoun. Those who look expensive. Good. Yang keempat, integrative pronoun. Oke, atur. How many books do you have? How many How many books do you have? Okay, thank you. Next, the adjective modifies or describe a noun or pronoun. Answer this question. Did you lose your book? Which? Is that a wool sweater? What kind? Just give me a 5 minutes. How many? Kalau yang pertama ini menunjukkan bahwa dia sedang mencari buku yang hilang. Kalau yang kedua, dia memilih pilih jaket atau sweater yang mana. Dan yang terakhir itu menunjukkan ke waktu. Seperti itu. Berikutnya lagi. The adverb modifies or describe a verb, adjective, or another adverb. Answer this question. He ran quickly. How? He left yesterday. When? We went there. Where? Nah, di sini ada tiga pertanyaan. Jawaban sudah ada. Tinggal nanti mahasiswa membuat pertanyaannya. Yang pertama siapa? Oke, Rani lagi. Silahkan. How, for example, how does he run? Good. Yang kedua? Oke, Iswa. When did she leave? Good. Yang ketiga? Well, the example, where did you go? Okay, thank you. Next. It was too hard to what degree or how much. Next. Kind of adverb. The creative adverb introduce question. How? And then when? And then how often? And then
Where? The first example, how did you break your leg? Second example, when does your friend leave? Third, how often do you run? And where? Where did you put the mouse trap? Nah, ini contohnya udah ada. Sekarang tinggal buat. Silakan, siapa yang? Siap? Fitri. For how, Hmm, how was your weekend with the band? bagus. Thank you. Selanjutnya, Dinda. I want to give example sentence for the word when. When is your day? Oke, good. Next. Siapa? For how often, Hmm, the simple is how often do you sleep? Oke. Next. For example, where do you live? Where do you live? Okay, good. Thank you. Next. Preposition. Preposition is introduce a noun or pronoun or a phrase or a clause functioning in the sentence as a noun. The word of word group that the preposition introduces is its object. Next. Example. Contoh di sini. They received a postcard by Bobby telling about his trip to Canada. Nah, di sini ada preposition yaitu from dan to. Ya, ada dua from dan to adalah preposisi. Silakan berikutnya lagi. The preposition never stand alone. Preposition, noun, pronoun, object of preposition. They have they have uh, correlation function for make sentence, paragraph. You can press those lip. Example. You can press those lip under glass. Under as preposition, glass as object. Can you have more than one subject? Next. Her telegram to Nina and Rob brought good news. Object can have modifiers. It's happening during the last explanation. Some common preposition. Di sini ada beberapa dari preposition. Mahasiswa bisa lihat dari tabel, simak. Setelah itu mahasiswa boleh pilih dan buat kalimat menggunakan preposisi yang ada di tabel. Paham? Nah, sekarang mulai kerjakan. Ya. I have example for first column after. Oke, We had dinner after the meeting. thank you. Oke, next. Next. Yes. I want to give example sentence for the word beside in second column. Oke, good. Example is she said beside me. Oke, good. Thank you. It's correct. Lalu, siapa lagi? Mm-mm. I want to give example for the column. For my Mm-mm. example is I like preparing the school meeting. Okay, good. Next. Next. I want to give example for the word above in the
first column. The birds are flying above the sky. Okay, good. Next. This one. I want to give sample for third column. There is a book on the table. Okay, good. I want to give example for second column. 4. I studied for 3 hours last night. Bagus. Ya, ini apa? Sudah terjawab semua. Next, berikut materinya. The conjunction. Conjunction is a word that join words or a group of words. And or neither nor, either nor, but. The interjection is an exclamatory word that expresses emotion. Example 1. Goodness, what cute baby. Okay. Second, how? Look at that sunset. Vania, give example. Wow, there is a cute cat. Okay, and then? Oh my gosh, there is a handsome man. Okay, thank you. Next. Ya, sudah selesai materi hari ini. Nanti kita berikutnya sambung dengan materi lagi. Ada pertanyaan untuk sebelum kita tutup? Oke. I have a question for adverb. Hmm. Mengapa tadi bagian adverb ketika kita membuat kalimat tanya dalam bentuk past tense, mengapa menggunakan verb one? Ya, mengapa dalam kalimat tanya dalam past tense menggunakan verb one? Karena sudah diwakili oleh did. Did itu kan kata kerja kedua. Do, did, dan. Dan did itu adalah mewakili dari kata kerja yang berubah seharusnya kedua menjadi ke satu. Jadi dalam membuat kalimat past tense setelah subjek dia diikuti oleh kata kerja ke satu dan diawali oleh did. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya. Terima kasih hari ini. Thank you for today. Kita akan ketemu lagi. We will meet again for next week. Okay, next week. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pengajaran pada mata kuliah Grammar and Writing Course, program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Diabudi Rangkasbitung sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang mengajar. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.